Jeg havde et møde i dag med Menneskerettighedsinstituttet fra Kurdistan, og det er jo altid rart som folkevalgt folketingsmedlem i Danmark at få de her møder med folk, der kommer direkte fra Kurdistan. Og vi hørte nogle af de problemstillinger, der er i forhold til kvindernes rettigheder, men også i forhold til den demokratiske proces. Jeg har jo selv været i Kurdistan og var enormt begejstret for den måde, demokratiet udvikler sig dernede, men også hvordan man bygger et land op stille og roligt. Det var jeg enormt imponeret over. Og som jeg kan forstå, så er man blevet ivrig og vil gerne arbejde videre i forhold til, hvordan man kan sikre, at minoriteterne også bliver repræsenteret, og hvordan man kan også sikre, at de politiske processer, hvor man skal træffe beslutninger om Kurdistans fremtid, at det bliver så bredt som muligt. Udover det, så har jeg fået en konkret opfordring til at gå ind og kigge på, hvordan vi kan få fagforeningerne i Kurdistan til at samarbejde med fagforeningerne i Danmark, men også organisationer, for eksempel i forhold til kvindernes rettigheder, til at samarbejde med organisationerne i Danmark. Det synes jeg er enormt spændende, og det vil jeg enormt gerne være med til at hjælpe de organisationer, der henvender sig til os. ناوی من اکرم مایه از برپرس رکخرا مافت مدنی مال کردستان یکو مرکز ویل باجر دو که کردستان عراق اول فتره که چند روزه که متاتین دانمارک ما جماره که موعده هبو شافت بكفتنا هبو نوكا مش بناية برلماني دركتين ما شاف بكفتنا قال خاطو أزلام هبو أو طبعا عسلوي كرد أو أندام برلمان دنماركية طبعا هدفش في سردانا فيري وسردانا هندك والله ديت أوروبي أو كو أم رك خرابت خوب دينا ناس كرنت مجتمع دولي دات مجتمع انترناسيونال دال دولة أوروبي هر وصوان كارو بزافت حوالة ما يترخرا بيراد بن هر وصابار كردستان بشوية كي جشتي وتشتي بوزيتيف ونيجاتيف منطقة مدى هاين هر وصا طبعا شاف بكفتن ما الجلك دولة جوانا الجل رافندا كردي كير أول فيريجين رينشينا خارل جلوان بحث كردستان وضع كردستان او شولت هنا كرنيل كردستان باشي وخرابية وضعي افتشتن همي هاتنا بحث كرني وزور سپاس بشكي سپاسيا كانال كردان تيفي دكين لدانمارك براستي ام بناوي رخراوا سوزا اوروبيا كردستاني هاتينا سردانه که بو دانمارک و اوه روژا دوی لسردانامه دیهی ما گلک چاپ کفتنین کرین گل پارلمان دانمارکی و هر وسا چند رخراون خیرخوازن دانمارکی و رخراون مافی مروف و رخراو اشکنجدانه و اوروجی ما کمبینه کل گل انستوتا دانمارکی مافی مروف کرد و هر وسا ما بوجارا دوی سردانا پارلمان دانمارکی کرو و سپاسیا وات کین و هر وسا ملگل گروپ گرون آخفتی بسر دانمارک و رخرا هلبت رخرا کا کردستانی اوروپیه کارت کتن پتر ج بو کردستان عراق و همی اوروپا جبو پاراستنا جنگه و چند خالکین لائحة عالمية ما في مروف في برجواندي ام كارت كين ما نونيري خو هنا جالك ولايات أوروبي السويد ما هنا ألمانيا ما هنا بريطانيا ما هنا والشنت ولايات دين دي ام نوكال اكود بيجين لقناغا ايكي داينا يا كاريخو وما چاپ کفنین باش کرینا و تا راده که باش ما پشتوانیه که باش ورگرتیه نخواست مجوان رخرا و کسایتین ناودنگل ولات دانمارک